শুনিব পণ্ডিত জন দেইবারে মন হে দেইবারে মন মকর সংক্রান্তি কথা করিবি গায়ন। জয় রাম রাজে বলো জান রাজে বলো জান রাম দুর্বাদল জান। আমার ভাই বলে যে মকর চাউল লক্ষ্মী ধরিকি আসন নিজের বাপ ঘর শ্রীমন্দির কে আজ্ঞা আমি শুনিছু অলুয়া চাউল উষ্ণা চাউল হেলে মকর চাউল বলে কেন্দা চাউল আছে সেটা কবার কথা নেই কিছু নেই বুঝবেন কি শুনিব পণ্ডিত জন দেইবারে মন হে দেইবারে মন মকর সংক্রান্তি কথা করিবি গায়ন। যে শুনিব শুনাইব যে জোড়েব শুনাইব জোড়েব শুনাইব যে জোড়েব শুনাইব যে জোড়েব শুনাইব যে জোড়েব শুনাইব জোড়েব শুনাইব যে জোড়েব শুনাইব যে শুনিব শুনাইব হে যে শুনিব শুনাইব হে বচন সুজ হে বচন তার সব পুরুষ লাগিব ভাবুব। পহলা কথা আমি মানে গাঁ গহলি রে শ্রীমন্দির পালন হচ্ছে সেটা গাঁ মা গাঁ গহলি রে গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে নগরে নগরে মকর যাত্রা পালন করুছু গাঁ করি প্রথম কথা ইয়ে হলা কৃষি ভিত্তিক ভাবে উৎসব চাষী নিজের ধানকে অমল করিকি সূর্য দেবতাকে পূজা করুছি সে হেলে ভাবে সকল শক্তির আধার হে প্রভু তোমার আশীর্বাদ রু আমি আমার শস্য ভালো ভালো ফেরি পাইলু তেণুক প্রথমে দিবাকর পূজা হচ্ছে সংক্রান্তি নাম সূর্য গোটিয়ে রাশি আউ গোটে রাশি সংক্রমণ করুথিবা হেতু ধনু রাশি মকর রাশি আউথিবার হেতু নাম হেলা সংক্রান্তি। সংক্রান্তি আমার ভাই গাই দিলে মকর সংক্রান্তি মা লক্ষ্মী আসুজন কেমতিকি ভোগ লাগলা মকর চাউল নাম হেলা কাইকি মোর ভাই কে কিছু জনা নাই রে হেলা নাই রে ভাই 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 আউ কেউ পড়িছিলে দিল তাই হেলা নাই রে ভাই 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 হেলা বাবুরে যেতেবেলে পৌষ মাস বা ধনু রাশি রে মা লক্ষ্মী যাইছেন কেনকে নিজের বাপ ঘর মার বাপ ঘর কেনটা হব আজ্ঞা লক্ষ্মী তো সংকীর্ণ মা বলে তার বুয়া ঘর কেনটা হবা যদি আমার মা তোমার মা বুয়ার মা পুয়ার মা মামুর বি মা তার বুয়া ঘর কেনটা সভে বাবুরে মা বলি কହୁଛି সে জগৎধাত্রী কিন্তু প্রকৃতিরে তার বাপ ঘর কেনটা আরে বরুণ পুর কু লক্ষ্মী আচ্ছা হও আজ্ঞা সংক্রান্তির কথা হব স্কন্দ পুরাণ রেবা খণ্ডরে লেখা হয়েছে সংক্রান্তি নাম হেলা কাঁ করি এ বরুণ পুর কু লক্ষ্মী করন্তি গো লাগি দেখবো আজ্ঞা পুষ মাসে কোনসি শুভ কার্য না করু আমি বিহা বর্পণ ব্রত উপনয়ন কিছু পুষ মাসে না হুই কাইকি লক্ষ্মী তাকর মা ঘরে থিসন যদি কাম কর্মা অলক্ষ্মী হয়ে যা বুঝলু কি যেতু ভাবে মকর মাসে মা শ্রীমন্দির আসলে আজি দিন ঠারু সবু শুভ কার্যর আরম্ভ হুই বুঝলু কি ভাবে মকর রাশি মাতা আসবে আরে মাতা আসি ছন্তি দেখ মকর মাস
ଚାଉଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାଉଳ ନେସି ମକର ଚାଉଳ ମା ବାବୁରେ ବାପ ଘରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଧରିକି ଆସନ୍ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଖାଇଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହେଇ ଆସି କିନ୍ତୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯେ କଠିନ ଚାଉଳ ରନ୍ଧା ରୁନ୍ଧି ନାହିଁ ସୁଖା ଅରୁଆ ଚାଉଳ କେ ବତଳି ଆସି ସାଙ୍ଗରେ କାଣା ପକା ଆସି ନାମ ମକର ଚାଉଳ ହେଲା କାହିଁକି ମୁଁ ବତଉଛେ ମାନେ ଆରେ ଖୁଆ ଘିଅ ଜାଣ ଖୁଆ ଘିଅ ଜାଣ ମଧୁଭୂତ ସେଠି ମଧୁଭୂତ ସେଠି ଖୁଆ ଘିଅ ମଧୁ ଭୂତ ବାବୁରେ ଗୁଡ ବାବୁରେ ଇକ୍ଷୁ বা আখু রসকে তৈরি করা যায় মকর চাউল মকর চাউল নাম হেলা কাঁ করি মকর অন্য নাম হচ্ছে মগর দেখ তত্ত্বটা বুঝ মকর অন্য নাম হচ্ছে মগর সংস্কৃত ভাষারে মগরর দেহটা যেপরি টাণ যেতবে সূর্যঙ্কর কিরণ পড়ুছে আজি দিন ঠার সূর্য তেজ বাবুরে বঢ়ি যাচ্ছে নিজের দেহ মধ্য টাণ জিনিসকে আহার করি হজম করবার লাগি বলিয়ার হেলা তেণু করি বাবুরে আরে মকর চাউল নাম মকর চাউল নাম মকর চাউল যেহেতু লক্ষ্মী বাবুরে পৌষ মাসরে রহନ୍ତି ନାହିଁ মকর সংক্রান্তি নিজের ঘরকে আসন সেতির লাগি নিজের মা ভৌণী মানে কেবে মধ্য সংক্রান্তি অলগা জায়গাকে না যান সেদিন লক্ষ্মীঙ্কর আবাহন আগমনর দিন বুঝলু কিনি ঘরকে আসন তেণুকরি কে মধ্য মকর সংক্রান্তি রে বাবুরে ঘটাকে না যান মাঙ্কর আবির্ভাব বা আগমন হুয়ে সংক্রান্তি রে তো আমার ভাই কই দিলে হেবো মকর ভোগ লগা যায় কেমতি কি লাগছে জানিছু বড় পন্ডা মানে লগাসন বেলে ভিতর বেড়ারে 4.5 থর আর বাহার বেড়ারে 4.5 থর 9 থর বাবুরে বেড়া ভ্রমণ কলা পরে জগন্নাথ ঠাকুরে আরে মকর চাউল ভোগ লাগি হই থাকে জগন্নাথ মকর 84 বেশ হউছন সে মকর 84 বেশ হেলা কায় করি কিয়ে করিতিলা তার তাৎপর্য কানা ভাই ন গায়ব আমার ভাই ওড়িশি চম্পু ছন্দ কিছু নেই মিন্টে আছে আর গাউছ আসি গলা রাগ হেলা কামদি তাল হেলা ত্রিপটা কলাকার গাঁ পরে বো এমতি ঠকিগির দুইটা চারটা খালি সম্বলপুরি মারিগির পলালে হবা বজাবো কে বজা জলদি বজা ও ও ও হ্যাঁ 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 নরসিংহ হ্যাঁ বেশ হ্যাঁ তো নোয়া না ধরুছে হ্যাঁ অলগাটা দিও হেতাকে দিও অলগাটা দিও হ্যাঁ হ্যাঁ না সুভার এটা অলগাটা ধরো ও হেটা কাঁ ধরো যে অলগাটা ধরো ওটাকে না সুভাটা ধরো রে বাবু हेलो ए बिले ও केंता छे তোমার গুরু केंता छे মৃদঙ্গা বম ভরপড় লমন্না রসমাধুরী মাধুরী ধরে সমায়ুক্ত মৃদঙ্গায় নমো নমো হেলা জেন্তি লাগি সে কাম মানে কোলে গান ভাল লাগবা হেলা হচ্ছে মাতা পিতা কে ডাকমা হেলা গুরু কে ডাকমা আমার পলালা না বিশ্বকর্মা सुनील भाई तो 15 थर के 20 थर कह दिए क्रिस का सुनेगा गाना हाँ मुड़ के नाला से क्रिस का गाना सुनेगा दिल्ला दिया अच्छा हटा ना को तो दक्ष भाई कीर्तन दिया कथा मने का गिरी कहू चल ए बिले ओ केंता छे हेला गुरु के डाकमा आद्य प्रणमिते कृत्य मृदंग अतीतानंद पदत्रि भंग अतीतानंद विग्रहमुराति प्रणम्य मृदंग बादाति सोना भाई तुमने देइछे मोर भाई हमर अरविंद আসো हाँ ई जंतु के देखार मारो के और कुड़कुड़ी ले काय करे আসো
हमारी बने अच्छे वो ओजन कले 28.5 केजी हवा ठीक ठीक कहता जय हाँ हाँ सो प्रमिते प्रमिते कर करुणा हरि करा कुंज बिहारी हे करुणा सिंधु दयितारे कृष्ण दास रसकल्लोल के की पूछ चूड़िया कर कुंज मारिया कीटरु ब्रह्म अछ पुरी कृपानिधि कागे कहिबी मु दुख के तुम समपद कथा कहले कीर्तन न हुए इकार कीर्तिगान तकार तत्व विचार न कारण मागुती तो थर कीर्तन है डेगा उत्कद कीर्तन नैन गीत के गाले लगी कीर्तन कीर्ति गान अतः कीर्तन क्या मनुजे कर जोड़ी माधव चौराहे राधा कर जोड़ी
दारू दारू बंधी जीवा हाँ माँ बुआ के जे भल पैसी बा हाँ किए सिने भल ना पाए हाँ हाँ का बोल जे का बोल जे कर करुणा हरे करा को तबे हरे करुणा सिंधु हरिता कर करुणा हरे करा को तबे हरे करुणा सिंधु हरिता की पूछ चुड़िया करा को तबरिया की पूछ बोले प्रेम से राधे श्याम छाड़ी दियो आमर भाई के हाँ 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 बो हाँ मुई प्रश्न कर दिनी हाँ सूर्यंकर तीनटा किरण हाँ हाँ प्रातः मध्याह्न संध्या अपराह्न तीनटा किरण ना केन केन ना जिंजु हाँ हाँ कोमल हाँ तीक्ष्ण हाँ और कोकिल किरण मान करना चंद्र जब किरण नाम हूँ ज्योत्ना हाँ चंद्र किरण कोमल नुहे से शीतल नुहे ओ भाई चंद्र किरण नाम हूँ ज्योत्ना से सूर्यंकर तीन प्रहर बाबू प्रातः मध्याह्न अपराह्न तीन प्रहर नाम किरण मान ना केन ना सखालू खरा नाची हाँ शोक लागसी शोक लागसी हाँ हाँ ताना कहना ताना कोमल कह नाले कहमी मुई हाँ हाँ बोले प्रेम से झलक दे देमा हाँ तापरे हमर भाई रो विष के जिमा हाँ हाँ हमर हीरो मुड़िया गुरु हाँ छंद आज्ञा कहितिले हाँ जे संक्रांति दिन हाँ का करी के घरु ना जान उत्तर देती तो भाई किछि मकर भार आसी गला हाँ अरे भगवान के लगई नेले पुतार के हाँ विषय गला हाँ सुनी लासी जाऊ हाँ केंदा सुजे केता सुजे ये भी रे ओ अरे मुनु जीवन पानीर फुका फाटी गले गला মনো জীবন পানির পোকা ফাটি গলে গলা कीर्तन हाँ पाला आज्ञा समाज के शिक्षार गोटे माध्यम माध्यम किछि दिन आगुरु इन बाद पाला हेतिला ହେଇଥିଲା हमर माधव दादा कहउतिले जेंता पाला कोले जे हाँ हाँ हमको पूरा भेदी गोला बोलथिले हाँ तो बाबू हेंता निजर जीवन के शिक्षा ना आसला हाँ ताले किछि लाभ ना नो নাই না। रे मुनु जीवन पानीर फुका फाटी गले गला মনো জীবন পানির পোকা ফাটি গলে গলা मनुष्य जीवन पानी रो फटका हाँ हाँ रे मनुआ रे बेल थौन थौन हरिना के करी था जपा माला বেলতা দাও হরিণাকে কইতা জপা মালা ও কেনতা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ কেনতা আছে দেখো हो बजा बजा अच्छा हो ला 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 ला
बोली हाँ। इड़ा किए कहा के कहूचे हाँ चेता पुरुष कहूचे मन के सुमन कहूचे कुमन के हाँ, हाँ। रे मनुआ हाँ। अरे काम को बार करी गोला तोर दिन दिने नाई कलु हरि भजन काम को बारी गोला तो तीनो नाई बोलू हरि भजन काम को बारी गोला तो तीनो नाई बोलू हरि भजन अरे मो पागल मन के देह सुचन हेंदा नासी तू एटा आशीष कुमार गीत सिना गाइलु हेले कीर्तन गीत का बोलुछे सुमन कहूचे कुमन के रे मन अरे चाल पोला मथुरा वृंदावन सेन गाउथी मारे श्री हरि नाम हाँ केतावा हाँ टारगेट जागे लागे टारगेट असो ए बिले रे चाल पोला मथुरा वृंदावन सेन गाउथी मारे श्री हरि नाम वृंदावन के जी माँ रे मनुआ काण करमा रे मुड़िया गुटे मरमा तार करुणा पाए माँ दिनो राती नाची डेगी तार लागे गामा मुड़िया गुटे मारा करुणा बाबा दिनो राती नाची डेगी तार लागे गामा मुड़िया गुटे मारा करुणा बाबा दिनो राती नाची डेगी तार लागे गामा बोलो भजो हरे कृष्ण नाम आमर दक्ष भाई मत प्रश्न कर दिली बुझलु कि जे 12टा राशि के शनि बाबूरे पूरण करवाले भ्रमण करवाले केते लागसी समय बृहस्पति भ्रमण कर केते समय लागसी मैं कह दिली शनि भ्रमण करवा लगी 29.5 बरस हम बृहस्पति भ्रमण करवा लगी पाखा पाखी 12 वर्ष जेटा पुराण प्रमाण दउची हमर भाई ताकर प्रश्न के फेर बदले देली मुई 12 राशि के ना कही गुटे राशि के केते किदिरिसी केते समय लागसी हो भाई 12टा सिंगड़ा के जदी 60 टका गुटे सिंगड़ा केते टका पड़ो हिसाब करो ओ भाई जुगी पाली रे चाल पोला मथुरा वृंदावन सेन गाउथी मारे